Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal PlayRoom e à série The Witcher 3 Wild Hunt. Daqui para o mundo, hilário com vocês. Portanto, se vocês repararam neste episódio eu já mudei a posição da câmera, ok? Foi uma sugestão de um inscrito, que é para vocês assim poderem ver o minimapa. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa alteraçãozinha. E vamos lá então continuar aqui o nosso gameplay. Aqui aos comandos do Geralt, portanto o cavalo. Nós já estamos... Ui, será que há aqui alguma coisa para apanhar? Nós já estamos bastante pesados, ok? Tenho que ir vender itens. Portanto, nós vamos escolher a missão que vamos agora executar. Portanto, missões secundárias. Ainda temos aqui bastantes. Ok, o fornecedor de aleatório. Estava sendo específicos. Arrepio porque a sua espinha. Ok, portanto nós temos aqui ainda várias para fazer. Punhos de fúria. Epa, nível 23 e este nível 24. Vamos fazer esta. Não, vamos fazer esta ainda que é de nível 12, ok pessoal? Nível 12. Portanto, pega as cartas Frindgila Vigo, Eisenbrim e Natalis para Zoltan. Ok. Portanto, vamos ver aqui o mapa, onde é que temos aqui uma placa de viagem rápida. É isto. Uma pessoa, um grupo de pessoas precisando de ajuda. Claro que sim. O que é que se passa aqui? Come on. Mas o que raio? Não consegues ir lá ver o que é que se passa? Então, é aqui, certo? Parece que aqui não há pessoas nenhumas a precisar de ajuda. Não sei o que é que raio isto indicou. Se calhar já houve. Bem, não interessa amigos, vamos lá continuar. Chamar aqui o nosso cavalo. Go, go. Slower. Chamar o nosso cavalo. E é ponto dos enforcados. Vamos então ver se temos aqui uma placazinha, exatamente. Podemos avançar por aqui. Ok. Portanto, avançamos para aqui. Bem pertinho até da zona da missão. Pessoal, toca a deixar aí o vosso apoio, ok? Vamos deixar aquele like maravilhoso, a bater aí o recorde de likes. Vocês não têm estado a colaborar. Eu espero que estejam a gostar, ok? Eu sei que não tenho trazido agora gameplays recentes. Estamos com o do Lego. You seek someone, stranger? It's chamomile and goatweed. She brewed teas for stomach pain. Aha! So she did make potions. Drew, make a note. Where you going? I will not speak to you. Ever heard the legends of the White Wolf? I wish my man were as They brave hate as you you. too, Vacan. Este gajo, pá.
Portanto, temos que ir aqui para este lado esquerdo. Só chamar aqui o cavalo. Vamos então continuar. Por aqui. Ok, vamos ter aqui. Tá bom? Portanto, parece que é aqui em cima, é isso? Ok, subir as escadas e será aqui. Locked, but looks like Zed's inside and in hot water. Gotta find another way in. Deliver us from here, Phil. What do you seek, pain giver? Die! Begone! A fine kettle of fish. Portanto, nós temos que entrar. Será que por aqui? Oh, witch. My wife's mum's an old Safe sucker. already. Drains my will to live. Será que por aqui conseguimos? Não. Não conseguimos, amigos. Então, vamos lá ver se será Deliver por us aqui. from here, Phil. Mutant! Talvez aqui, amigos. Ah, a hearty thanks to you, Geralt. Novigrad is a state of mind. Understand? Está aqui outra escada. Boa. Por aqui. Portanto, talvez aqui consigamos entrar pela janela, não pelo telhado. Não faço ideia, amigos. Foda-se. Portanto, batemos o pau porque o Geralt não saltou, né? Não saltou porque acho que carreguei na tecla errada, mas ok. É um momento cómico aqui do episódio. Ora, Nossa Senhora, enfim. Vamos lá ver se depois a câmera fica bem colocada. Se estiver muito grande eu vou reduzir um bocadinho. She casts no spells. On my honor. Yes. An elf sauna? Vou ver se posso deitar alguma coisa fora. Tenho causado por prata. Ok, perfurar armaduras. Portanto, isto era só mandar uma merda destas para os chãos. Vamos embora, não faz mal. Portanto, é aqui o B é que faz o salto e eu carreguei no A. Drifter in from Temeria. She broke teeth this Happiness will come to Oh, I wish my man were as brave as you. Sneaky monsters. Vamos apanhar o carpeado. Go, go. E vamos então para o local da missão. Telling you for the last time. Go away! Nothing hurts as much as the... Look awfully suspicious to me, tramp. Hello. Killed their mother as well. Estão todos aqui a ser perseguidos. Então, Weeks Proximo picked a pack of pickled peppers. mas tu não bates na merda da porta porque pá.
Another drifter in from Tamaria. What do you seek, pain giver? Locked. But looks like Zed's inside. And in hot water. Gotta find another way in. Pelas escadas. Parece que sim. Foi onde nós estávamos aí, ainda há bocadinho. Será que isto vai levar a algum lado? Eu acho que sim, eu é que me mandei a do Wii. A ver se agora não me engano. Long as the black ones are chasing gorillas around the Kedweni woods, Novigrad's safe. Must be Zed. Pois. O Zed bateu o pau. Aqui há uma coisa. Aparentemente não. Vamos lá espreitar o andar de baixo. Ui. Find it? No. The Duke will be peeved we didn't get Zed to spill where he keeps the ledger. I tried, didn't I? Might have pressed him too hard. Shit. Well, at least we got the Isengrim card. Greetings. Oh, fuck. Come on, Ringo. Time to shine. Get him! Pá. Toma. Ixi. Vai servir de fatias, né? És fatiada à grande e à francesa. Nossa Senhora. Hey, we're looking for something. Hey, we're looking for something. Pois, e passavam à procura. Outro livro de registros. Must be the names of people Zed sold cards to. Zoltan ought to have a look at this. Então, mas ainda não abres isso? Oh, não sei se... Isengrim Foil Tiana from the Scoia'tael deck. Wonder how much this card's worth. Ui! Já destacamos isto. Que arrepiado. Vamos lá continuar. Vamos ter com o Zoltan. Também pode ser que eu consiga ir ter com... Let's drink for it's nearly night. Não, aqui não há nada, né? Não há marcadores. Zoltan? Get out. Ui. O que estás a fazer aqui, Novigrad né? doesn't seem like a safe place anymore. What's keeping you here? I was keen on starting my own enterprise, but nothing came of it. Nevertheless, I took on some debt. Got to pay it back now. I'd like to blame it on the war or human treachery, but the truth is, I've got my own thick skull to blame. Rather not dwell on it, Geralt, if you don't mind.
What can you tell me about Novigrad's underworld? Got one concept for you. The Big Four. Siggy Reuven, the King of Beggars, Cleaver, and Whoreson Jr. What do you call a triumvirate, but with 4 individuals? No idea. Well, there are 4, and they've carved the city into spheres of influence. Nothing happens without them knowing about it and approving it. Rumour is Whoreson recently quarrelled with the others, but I know nothing more. You've been in town a while? Maybe you can tell me. Radovid and Emir, why hasn't either taken the city? Excellent question. I believe I can clear the mystery up for you. War requires resources wherewithal. Novigrad's a large port with a powerful fleet and a treasury overflowing with gold. All that makes it a tasty morsel. Tempting for both Redania and Nilfgaard. I understand. The city's walls are high. Its arsenals are full of weapons. Then you don't understand much. True, a siege be a long and grueling affair, but more importantly, everything that's valuable in Novigrad could disappear faster than a mayfly's dream. The Big Four's made it known that should things come to a head, the fleet's flammable, and any assault on the city's sure to touch off riots, during which the church's coffers could very well be looted bare. So, anyone wanting Novigrad's wealth, its ships, has no choice but to deal with its criminal underworld. About those cards. You got them? Got the Isengrim card. Show it here. Ha! They say elves are beautiful. Zed give you much trouble? Zed's dead. I ran into his murderers. Won't cry over spilt Zed. What about the other cards? Zoltan, sure this business isn't getting a little too dangerous? I mean, men are dying over these cards. Just Zed. And believe you me, he wasn't an innocent bystander. Besides, I'm certain you snuffed his killers out on the spot, so why worry? Tell me about the other cards instead. Já nos conheces, não? Didn't find the other cards. Fuck! Bugger must have sold them. Listen, got Zed's ledger. Show me. Entries show him selling the cards to Caesar Bilson and Ravi. Could have been worse. We need to pay him a visit. Isso é muito simples, não é? Ravi? Who's he? A common card sharp and a swindler. Boggles my mind where he got the coin for the Natalis card. Ever since I gave him a smacking, things between us have been frosty. So you'll have to see him alone. Pois. É sempre, né? Who's Caesar Bilson? Cleaver's clerk. A decent fellow once, but so high and mighty now you can't drink with him, let alone go fishing. Fishing? We met at the Anglers Club, the pride of the Pontar. But Caesar don't show around there no more. So caught up in his new role, he almost never leaves his house. At least we won't have to run around town looking for him. Pois. Zoltan, seems awful important to you. I'll try to get you those cards. Thanks, Geralt. We can see Caesar together. Meet me outside his townhouse. Gaudiest eyesore on Hierarch Square. He had the facade painted gold. Oh, And if you want to see Ravi first, I'd look for him at the Golden Sturgeon if I were you. All right. See you later. And no need to pussyfoot around with Ravi. Beat him about the ears a bit. He'll cave. Well, good luck to you, Geralt. Nossa senhora, pá. I haven't the strength, Geralt. Perhaps you can talk some sense into him. Puke or not to puke, that is the... Vamos embora, campeão. Vamos embora. Look awfully suspicious to me, tramp. What's he doing here? Why is your hair so grey, Save me. I'm dying. Podemos cavalgar mais depressa aqui. So, how do you go with this healer? Vamos lá então ter com os gajos das cartas. No lollygagging. Portanto,
Ah, you're here. How'd you make out with Ravi? Haven't been to the Sturgeon yet. Fine, fine. Ravi's not going anywhere. Let's clean out Caesar Bilzen first. We'll do this. I'll chat him up while you sneak upstairs and search his cabinet of curiosities. Certainly keeps the card there. Can't we just buy the card off him? Doesn't that sound simpler? If I had a coin to spare, I'd sod off to Provis. Besides, Caesar'd never sell Fringilla. But don't you worry. He won't lose out on the deal. Got a bottle of Mahakaman spirit for him. A taste of the motherland's finest is worth more to an expatriate than some silly card. Thought you said Caesar doesn't drink. No. I said it's hard to have a drink with him on account of his rarely leaving home. Also why he's like to get pished as a priestess real quick. 3 rounds and you could walk out with everything in that cabinet while singing the 3 maids of Vicovaro at the top of your lungs. So what's in this cabinet? Ah, no man knows. You'll be the first to see it. I suspect it's either to do with buggery or metallurgy. But you can tell me once we're done. Let's go. Está bonito. Está bonito, amigos, este tipo de situação. Chive! Caesar Bilzen. Remember our quarrel about who's king of the Pontar? The Pike's king of the Pontar. Well, see, I've come to convince you it's the catfish. And I do not come empty-handed. Who's he? Oh, him! Oh, that's Geralt. Does Geralt fish? Yeah. Cast an earthworm the other day. Caught this huge perch. In the Pontar? You betcha! Can't listen to this hogwash sober. Come in! So what, Fitzhanders are eager biters if they taste like shite and soapy water? That's 'cause you're about as good a cook as a goat's arse is a clarinet. Just recently, I took some fresh thyme. And it tasted like thyme-flavoured shite. Shut it. So, recently, I took this thyme. Geralt? Care to chime in? How's Xander taste to you? Recently isn't a word. Who'd you bring along, Chive? Some ploughing grammar purist? Bilzen, did you hear Vibo Matilda last cast a pea and caught a young pike? Ah, cocksuckers lying like always. Pontar Pike aren't so dim-witted to go after his rotten peas. You need live bait. Or night crawlers, though the pike aren't as eager. Don't know why. Once, dug up a crawly so fat and lovely I started drooling. Would have eaten it myself. I'm not so sure. Geralt, what do you and your pals use up at Kaer Morhen? Bombs. How's that? Bilzen, heard many jests lately. Ui. Though, true enough, that one wasn't very funny. Geralt, go fetch us another bottle. Pronto, está aí a dica. Right. Can see the bottom of this one. Está aí a dica. Tu estás só a mandar dicas também. So, when are we gonna go noodling for catfish? I'm done fishing with you. Forget what happened last time. What about last time? Shouldn't have yanked so hard, you wouldn't have fallen in. Ux. Knife looks like it's attached to the tabletop. Drawer is open.
Então, onde é que raio se esconde aqui o... Triangular hole in the wall. Ah, Interesting. exatamente. Fits perfectly. Secret door behind a bookcase. Classic. É mesmo clássico, ó Geralt. Realmente concordo contigo. Statuette of a man. Wasn't carved, but produced using magic. Shame I can't ask Triss about it. Pois. Ah, here's Fringilla. Rope with which Stefan Skellen was hanged. Ui. Joachim de Vet's skull. Pretty grim curiosity. Graças. Full armor of the 7th Dareland Brigade. Excellent condition. Portrait of Emperor Emir, tempera on wood. Pretty flattering, I'd say. Vatier de Rideau's dagger. Dining set from which Emperor Emir ate during his coronation ceremony. Bem, vamos lá sair daqui, pessoal. Vamos ter que o Zoltan então e avisá-lo que já temos a carta. Ok. Vamos a isso. Zoltan, time we were on our way. I suppose so. It's growing late. Wait now. Leaving already? Where's that bottle you went to fetch? Greetings, Belzen. We've a message for you from the boss. Message? What kind of message? Mr. Cleaver's very unhappy. Now, just a minute. If any discrepancies have cropped up in the books, I can explain everything. Too late. Grab him! And you two, get lost. Olha, tu deves passar. Leave him alone. Cleaver will pay extra for killing the Witcher. Well, up to it, lads. Haven't you got all day? Feel for your ma that she bore you. Seems to me I've heard of you before. Thanks. Oh, how will I ever explain this to Cleaver? Pois. I'd recommend a letter. Right. Got a pack. Good luck then. Farewell. You've a soft heart after all, Geralt. Oh, by the by, splendid job with that last one. Blood splatter nearly hit the ceiling. Looked through Caesar's cabinet upstairs. And? No wonder he wasn't eager to show it off. Nilfgaardian armor, a portrait of Emir, Joachim de Vet's skull, Vatier de Rideau's dagger, the rope they hanged Skellen with. Oh, shite. Disgusting fellow. To think I shook hands with him. But did you happen to take the rope? I know a few would pay a tidy sum for it. Some go in for that sort of thing. No. If you say so. Also found a figurine. Nilfgaardian soldier.
Magic spell on it of some sort, but I can't tell what kind. Triss ought to know. Pois. Triss is no Triss longer embora. around. Natalis card. Only one missing now. High time we saw Ravi. Go. I should contact the buyer. Agree on a place to make the transaction. See you, Geralt. Ok, pessoal, vamos lá então buscar a última carta. Vou aqui o carpeado. Vamos a isso. Estes gajos. Está tudo a vomitar aqui pelas ruas, é só bêbados e putas, não é? Rain again. Damn mages. Slow now. Vamos lá aqui apanhar estas missões. Então, isto parece-me que é aqui. Ainda está às... Pois, não escutavas ir até lá, realmente. É verdade. Eternal fires like to go out before I get them papers. When I'm done with you, you'll square your kidney. Sit your trousers. Sickly you look to me. Why is there never enough around? Deve ser lá em cima, não? Bored or something? Whoa! Piso inferior, exatamente. Ui. How about that? It's the flea-ridden mutant. Join us, please. Ravi loves company. Look how happy he is to see us. You happy, Ravi? Sure, he'd be happier if you stopped digging the point of that dagger in his back. Oh, you're just saying that because you don't know the situation. Our mutual friend Ravi here was just about to play for his life and... Oh, you got the card. What else do you want? if you'd just given it up, instead of trying to cheat us, we'd be out of your hair already. As it is, that's all your fingers broken. So, it seems the Witcher will have to play for you. Sound good? See? Ravi's on board. What do you say we add some spice to the game? Raise the stakes. Ravi's life and the Natalis card. Fancy that? Agreed. And here I thought you'd be no fun at all. Let's play, let's play! Nossa Senhora, amigos. Vamos lá ver. Escolha uma carta para trocar, posso trocar duas. Ok. Vamos a isso. Eu detesto este jogo, amigos. Ainda não consegui perceber muito bem. Portanto, é o A, não é? Ok. Vamos jogar antes aqui a catapulta, né? Ou lá o que é aquilo.
Jovem emissário. É um espião. Vamos aplicar. Aqui está. Vamos aplicar este, temos 21 pontos. Ok. E... tira, mete. Boa. Perdão, amigos. Agora é a vez do nosso adversário. Estamos empatados. Aí está. Duplicamos a força, boa. Epá, que chato. Caraças, pá. Pronto, ele passou. Agora é a nossa vez. É isto. Portanto, o adversário está só a passar. Ok. Vencemos a rodada, pessoal. Portanto, é a nossa vez, não é? Ora bolas. Portanto, a mim já não me restam cartas, é isso? Portanto, agora vou ter que passar. Já devo ter perdido esta rodada, de certeza. Pois, tem agora. Pois, acho que ele ia vencer na mesma, não é? Enfim. Well,
That's it for Ravi. Querias. Your turn, shitbag. Quebrão, espera. Queria ter logo morto os gajos. Hey, Whitey, why'd your hair go white? God save me! Queria ter logo os mortos primeiro. Achei o outro inocente de morrer, pá. Bolas. Hey, Whitey, why'd your hair go white? Agora se queres que eu te mate também. Vou parar com umas piadinhas. Hã? Oh! It's not safe to go out on the streets anymore. Pois não. Não é seguro ir para a rua, não. Portanto já temos mais missões outra vez no quadro. Epa! O quadro está limpo. Vamos lá montar um carpeado. Vamos lá. Slow now. Oh, é para ali. That's it, Roach. More our drinks, the clearer our thing. Hey, you! Yes, you! You got water on the brain? Come on, Roach. Oh, ele deve querer algum problema. Deve estar à procura de problemas, não é? Nós podemos fazê-lo encontrá-los. Esses gajos a cuspir sempre que nós passamos já me estão a enervar. Está tudo numa de maluco, só que. Hey there. Então, ainda não é aqui. Caraças, pá. Come on, Roach. Muitos altamente, exatamente. Isso. Must light them. Zoltan, Get out. Pronto, estão aqui got as the cartas. cards, Zoltan. Ha! Seems we'll make it before the king of beggars buggers can get me. Come on. I arranged to meet the buyer at an old brewery. He'll be delighted to see we've got all the cards. Não sei não. Não sei não. The exchange. We should do it right quick. Afraid your client might change his mind? Oh, I'm more likely to. Had so many buyers for these cards, I felt like the belle of the ball. So the buyer, who is he? A friend of a friend. Don't know much about him, but he's of Duke's ilk, no doubt about that. You know me, Geralt. I'm not prejudiced against anyone, as long as they pay. Fire will cleanse them all. Why don't you... Oh, I can't wait to get the king of beggars out of my beard. Tu tens de ter cuidado ou não? Não sei porquê. Mas acho que isto vai correr mal para o teu lado. Vamos lá ver, pode ser que não Ah, at last. I fear the body's gone cold. What is this? Your would-be buyer handed us his coin and departed. More or less in that order. Now, the cards, please. I trust obtaining them wasn't too troublesome. Try it and find out. You wish me to try? I'm not as foolish as Earl. You ought to know that by now. Get to work, boys. The dwarf I wish to have alive. I must have a chat with him. Doing it. Geralt, bastards getting away with my coin.
Damn it! With our coin! Chase the horse in! I'll tend to the others! Vocês vejam só esta execução, amigos. Go on, Geralt! After him! I'd only slow you down. Next time I mention card trading, be sure and bop me in the head with a wagon axle. Jesus. Então, tu vieste para aqui? Acho que ele veio para aqui, né? Tenho que subir as escadas. Vamos a isso, amigos. Temos que perseguir o gajo. Onde é que o gajo se enfiou? Opa, é para subir a escada. Não é para pegar a vela. What? Can't understand a word. Get away, Duke. Might as well stop. Por aqui. O gajo perigoso. A gente trata da sua. Já tratamos da saúde. Espera aí. Vai, já vai. Portanto, continuamos a estar lentos como caraças. Só mandar aqui porcarias fora. Mas enfim, não resolveu nada. Continuamos a estar sobrecarregados. Enfim. Enfim. Vamos ter que andar assim. Quer dizer, tu lá saltar, saltas. Agora dá mais depressa e não andas mais depressa. Ah, certo. Ui, uma luta nos telhados? Portanto, deve ter vindo por aqui, não é? Deve ter vindo por aqui, penso eu. Desceste mais? E vai ele, amigos. Agora bolas. Já temos que ir por aqui, conforme vocês podem ver ali no mapa. Agora acender aqui a tocha, né? Se não.
Já sabia. Já sabia que vocês vinham aí para entrarem na festa. Já sabia. Vocês também queriam entrar na festa. O problema é que eu não quero. Ahá. Escolher o Igni. Agora fatiar-te aqui à grande. Cheio de coisas que podemos pegar. Vamos lá avançar, amigos. Vou dar aqui a espada. Então ele veio por aqui, né? Conforme temos ali. Cheira-me aqui e buscar. Terá saído por aqui. Isso. Ah, foste atacado. Leave me, swiving drowners. Agora já me está a magoar aqui o traseiro. You could use a witcher. Ha ha, highly amusing. If I give you the coin, will you leave me be? Não. No. Rather make sure this was our last meeting. Pois. So, you get him? You get the coin? Yes. And what about Duke? Finish him off? Mm-hmm. Ah, that's grand. Well, Geralt, what's your preference? Coin or cards? I'd never have managed without you, so you choose. If you want gold, it's not a problem. I'll find another buyer for these cards in a flash. Temos dinheiro. Rather have the coin. It's yours. I'll still pay the king of beggars on time. Won't that cocksucker be surprised? Good luck, Zoltan. Thanks, Geralt. And remember, the catfish is the king of the pontar. Aqui está, amigos. Concluímos mais uma missão. Bem perigosa, por sinal. Pois. Ok, pessoal. Mais umas coroas valentes, boa. Portanto, vamos ficar por aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Foi um bocadinho grande, mas pronto, vocês já sabem que isto tem bastantes cutscenes, ok? Eu tenho o Geralt também muito pesado com estes itens. Antes de começar depois outro episódio, eu vou aqui vender os itens que temos aqui a mais, que é para podermos livrar já bastante o inventário, ok pessoal? Mas pronto, fiquem bem, deixem os vossos comentários, o vosso apoio, aquele vosso like, ok pessoal? Força, fui, obrigado!